Солонгос хэлний алсын зайн сургалт. Сайн байцгаана үзэгчдээ. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Солонгос хэлний төвшин тогтоох шалгалт болох топик бэлдэх 5 дугаар хичээл эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид өнөөдрийн хичээлээр топик шалгалтын сонсох хэсгийн асуултын хэлбэр тус үрээр жишээ аван дасгал ажиллацгаах болно. Хичээлдээ идэвхтэй оролцоорой. Өмнөх хичээлээр бид сонсох хэсгийн сонсоод нарийн агуулгыг ойлгох, гол агуулгыг ойлгох, учир шалтгааныг олох, өгүүлэгчийн хандлагыг мэдэх гэсэн асуултын 4 хэлбэрийг мэдэж авсан. Одоо эдгээрт холбогдох жишээ асуултад хариулцгаая. Асуултын эхийг тус бүр 2 удаа сонсгоно. Дөрөвд хэлбэрийн асуултын жишээгээр эхэлье. Сонсоод тохирох агуулгыг сонгоорой. Эхлээд хариунуудаа харцгаая. 1. 학교 도서관에는 잡지들은 많이 있지 않다. surguлийн номын санд сэтгүүл олон биш. 2. 학교 도서관에 들어가려면 신분증이 있어야 한다. surguлийн номын санд ороход үнэмлэх хэрэгтэй. 3. 지역 주민은 언제든지 학교 도서관을 이용할 수 있다. дүүргийн иргэд хүссэн үедээ номын сан ашиглаж болно. 4. 학교 도서관에서 새로 나온 책을 바로 읽어볼 수 있다. surguлийн номын санд шинээр ирсэн номыг уншиж болно. үзэгчдээ одоо бүгдээрээ ихийг сонсцгоё. 방학 동안에는 지역 주민도 학교 도서관을 이용할 수 있다면서? 응. 우리 집 근처 중학교도 도서관을 연다고 하네. 단 신분증이 있어야 해. 볼만한 책이 많아? 새로 나온 소설을 한번 읽어볼까 하는데. 새로 나온 책은 이미 사람들이 많이 빌려갔더라. 대신 잡지들은 종류가 아주 많았어. Одоо бүгдээрээ хариуг шалгая. Эрэхтэн 신분증이 있어야 해. үнэмлэхтэй байх ёстой гэснээс үзвэл номын санд заавал үнэмлэхтэй очих ёстой юм байна. Сургуулийн номын санд олон төрлийн сэтгүүл байдаг гэсэн. Дүүргийн иргэд амралтын үеэр л номын санг ашиглаж болно. Шинээр ирсэн номнуудыг хүмүүс уншихаар авсан учраас одоо бараг байхгүй. Тиймээс зөв хариулт нь 2 юм. Ингээд бүгдээрээ дараагийн асуултын хариунуудыг харцгаая. 1. 작가는 10년 동안 세계를 여행했다. гэрэл зургийн сурвалжлагч дэлхийг тойрон 10 жил аялсан. 2. 사진전에는 한국 노인들의 사진이 많다. гэрэл зургийн үзэсгэлэнд солонгос өндөр наснуудын зураг олон. 3. 이번 사진전은 이번 주 금요일까지 열린다. энэ удаагийн үзэсгэлэн энэ 7 хоногийн баасан гараг хүртэл үргэлжлэнэ. 4. 작가는 계속 활발한 작품 활동을 벌여왔다. сурвалжлагч уран бүтээлээ идэвхтэй төрөлсөөр ирсэн. ингээд бүгдээрээ ихийг сонсцгоё. 다음은 사진전 소식입니다. 이 사진전은 10년간 활동을 하지 않았던 작가가 그간의 공백을 깨고 연 것이라서 더욱 화제가 되었는데요. 작가가 10년 동안 세계 각국을 여행 다니면서 찍은 사진들이 전시되었습니다. 특히 작가는 각국의 노인들의 모습을 사진에 담아 나이 든다는 것은 무엇인지에 대해 관람객들에게 질문을 던지고 있습니다. 이번 사진전은 다음 주 금요일까지 열릴 계획입니다. үзэгчдээ одоо хариугаа шалгая. ярианаас 10년간 활동을 하지 않았던 작가, 10질 гэрэл зураг хүмүүс дэлгэн үзүүлээгүй зурагчин, 세계 각국을 여행 다니면서 찍은 사진들의 전시, дэлхийн олон орноор аялахдаа авсан гэрэл зургийг тавьсан. 각국의 노인들의 모습을 사진에 담아 орон орны настан буурлуудын дүрийг гэрэл зурагт буулгасан. 다음 주 금요일까지 열릴 계획. эх 7 хоногийн баасан гараг хүртэл гарна гэсэн өгүүлбэрүүдийг анхаарч сонссон бол 작가는 10년 동안 세계를 여행했다. зурагчин дэлхийг тойрон 10 жил аялсан буюу хариу нэгийг зөв хариу болохыг мэдэж болно. дараагийн асуултыг сонсъё. 남자의 중심 생각. эрэгтэй ярианы гол агуулгыг сонг гэснийг бүү мартаарай.
Бас урдын адил хариунуудыг эхэлж харъя. 1. 직업을 결정할 때 깊이 생각해야 한다. мэргэжлээ сонгохдоо сайн бодох хэрэгтэй. 2. 우리나라 간호사는 남자보다 여자가 더 많다. солонгост эмэгтэй совилогч эрэгтэйгээс олон. 3. 직업을 결정하는 데 있어 선별은 장애물이 아니다. мэргэжлээ сонгоход хүйс саад болдоггүй. 4. 직업을 선택할 때는 많은 사람들의 조언을 구해야 한다. мэргэжлээ сонгохдоо олон хүний зөвлөгөө сонсох хэрэгтэй. Одоо бүгдээрээ ихийг сонсцгоё. 누나, 이번에 조카가 간호대학에 지원했다면서? 간호사는 여자가 많은데 남자인 조카가 큰 결정을 했네. 그러게 말이야. 내가 많이 반대했는데 기어이 지원을 하겠다고 하더라고. 깊이 생각하고 결정한 일이라면서. 이왕 결정한 거 응원해줘. 요즘 세상에 직업 결정하는데 성별은 큰 상관이 없잖아. 오히려 응급수술처럼 남자 간호사가 필요한 상황도 많이 있을 거야. Одоо хариугаа шалгацгаая. Маш сайн байна. эрэгтэй сүүлийн ярианаас 요즘 세상에 직업 결정하는데 선별은 큰 상관이 없잖아. Одоо үед мэргэжлээ сонгоход хүйс тэгтлээ их нөлөөлөхөө болсон шүү дээ. Гэснийг сонсч чадсан болов? Энэ эрэгтэйг 직업을 결정하는 데 있어 선별은 장애물이 아니다. буюу мэргэжлээ сонгоход хүйс саад болдоггүй гэж бодож байгааг төвөггүй ойлгоно. Тиймээс зөв хариу нь 3. Үзэгчдээ солонгослын дунд дээд шатны төвшин дотоох шалгалт буюу топикт хэрхэн бэлдэх тухай 5 дугаар хичээл үргэлжилж байна. Бид шалгалтын сонсох хэсгийн асуултын хэлбэрийг үзэж байгаа билээ. Харин одоо бидний сонсох харилцаааараа 2 асуулттай. Сонсох хэсгийн 50 асуултаас бараг тал нь ингэж ирдгийг мэдэж байх хэрэгтэй юм шүү. За ингээд бүгдээрээ хариунуудаа харцгаая. Үзэгч та бүхэн сонсож байхдаа ч гэсэн тус тусын асуултад тохирох хариу юу байж болохыг бодохыг хичээгээрэй. ерөнхий асуулт. Таамал 듣고 물음에 답하십시오. сонсоод асуултанд хариулно. эхний асуулт. 남자의 중심 생각으로 맞는 것을 고르십시오. эрэгтэй гол санаа юу вэ? 1. 돈을 모을 수 있는 방법은 다양하다. мөнгө цуглуулах арга янз бүр. 2. 적금을 해지하려면 손해보는 액수가 많다. хадгаламжаа авахаар мөнгөнд гарцтай. 3. 돈을 모으려면 저축을 한 뒤 소비해야 한다. мөнгөө цуглуулъя гэвэл хадгалах мөнгөө хадгалсны дараа үлдснэг нь хэрэг. 4. 적금을 들면 갑자기 돈이 필요할 때 불편하다. хадгаламж нийлэгчээр гэнэт мөнгөний хэрэгцээ гарахаар хэцүү. дараагийн асуулт. 2. 들은 내용으로 알맞은 것을 고르십시오. сонссон агуулгатай таарч байгааг сонгоно. 1. 결혼 자금은 최소 2년 동안 준비해야 한다. урмын зардлыг наандаж 2 жил бэлдэх хэрэгтэй. 2. 적금을 들면 돈을 마음대로 넣고 뺄 수 있다. хадгаламж нийлэгчээр мөнгөө дураараа авч хийж болдог. 3. 적금은 수익률이 가장 높은 재테크 방법이다. хадгаламж бол ашиг хамгийн их мөнгө арвижуулах арга. 4. 적금을 들 때 자동으로 돈이 빠져나가도록 신청할 수 있다. хадгаламж нийлэхдээ цалингаас мөнгө шууд шилжчихээр нийлгэж болно. ингээд бүгдээрээ дараах ихийг сонсцгоё. 남자친구와 내년에 결혼을 할 계획이 있어서 돈을 모아야 하는데 어떤 방법이 좋을지 모르겠어. 적금을 들어보는 건 어때? 이왕이면 월급날 자동으로 돈이 빠져나가는 걸로 신청하면 지금보다는 훨씬 빨리 모을 수 있을 텐데. 그러다가 갑자기 필요한 급한 일이 생기면 어쩌지? 적금을 들면 돈을 마음대로 넣고 뺄 수 없잖아. 그럴 때는 적금을 해지하면 되지. 생각보다 해지할 때 손해보는 액수가 크지 않아. 적금을 들지 않고 월급이 들어올 때마다 먼저 써버리고 남은 돈으로 저축을 하려고 하면
돈이 모이지 않을 거야. Одоо бүгдээрээ хариугаа шалгая. Ярианы чухал хэсгүүдийг дурдвал 월급 날 자동으로 돈이 빠져나가는 걸로 신청하면 지금보다는 훨씬 빨리 모을 수 있을 텐데 цалин буусан өдөр мөнгө аяндаа шилжчихээр нээлгүүл одоогийнхоосоо хавьгүй хурдан цуглуулна шүү дээ. 적금을 들면 돈을 마음대로 넣고 뺄 수 없잖아. хадгаламж нээхээр мөнгөө хүснээрээ авч хийж болохгүй биз дээ. 적금을 들지 않고 월급이 들어올 때마다 먼저 써버리고 남은 돈으로 저축을 하려고 하면 돈이 모이지 않을 거야. хадгаламж нээлэхгүй цалин буух болгонд хэрэгтэй зүйлдээ зарцуулж чаад хадгална гэвэл хадгаламжтай болохгүй. Үүнээс үзэхэд эхний асуултын хариу эрэхтэй нь эхэлж хадгал, үлдсэнийг нь зарцуул гэсэн бодолтой буюу 3 дахь нь зөв. харин 2 дахь асуултын хариу бол 이왕이면 월급 날 자동으로 돈이 빠져나가는 걸로 신청하면 нэгмсэн цалингаас шууд шилжчихээр хадгаламж нээлгүүл гэсэн болохоор 2 нь зөв болж байна. Одоо учир шалтгааныг олох жишээ асуулт үзье. эхлээд хариунуудыг харцгаая. 다음은 다큐멘터리입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. Барин төт киноны яриаг сонсоод асуултад хариулна. эхний асуулт. 궁궐 지붕에 잡상을 세운 이유로 맞는 것을 고르십시오. ордны дээвэр дээр байдаг антитын баримлыг ямар учиртай байрлуулсан бэ? 1. 조선 시대에 전쟁이 잦았기 때문에 조선의 үед дайнбайлдаан их байсан учраас. 2. 건물을 지키고 궁궐 지붕을 장식하려는 의도 때문에 барилгыг хамгаалж ордны дээврийг чимэглэх санаагаар. 3. 기존 관리들이 자신들의 세력을 지키고 싶었기 때문에 өмнөх түшмэд өөрсдийн эрх мэдлээ хадгалахыг хүссэндээ. 4. 궁궐을 찾는 사람들에게 행운을 가져다 주려는 의도 때문에 ордонд ирсэн хүмүүст жаргал бэлгэлэх гэж. дараагийн асуулт. 이 이야기의 중심 내용으로 맞는 것을 고르십시오. ярианы гол агуулга юу вэ? 1. 잡상은 추념마로 지붕 위에 놓인다. антитын баримлыг дээврийн зах нуруунд дээр байрлуулдаг. 2. 잡상은 어우야담에 소개되어 있다. антитын баримлыг 어우야담 үлгэрийн төвөрт дурдсан байдаг. 3. 잡상에는 선주들의 지혜가 담겨 있다. антитын баримлд өвгдээдсийн бэлэг ухаан шингэсэн байдаг. 4. 잡상은 경복궁 경회로에서만 발견할 수 있다. антитын баримлыг 경북 ордны 경회 асартал харж байна. одоо бүгдээрээ ихийг сонсцгоё. 지금 뒤에 보이는 곳은 경복궁 경회로입니다. 그런데 경회로 지붕에 있는 토우들이 무엇인지 궁금하지 않으신가요? 이것들은 잡상이라고 불리는데요. 기와 지붕의 추녀마루 위에 줄줄이 놓입니다. 경회로의 잡상은 모두 11개로 손오공, 모자 쓴 짐승, 사자, 해치, 짐승, 용, 해치, 봉, 짐승, 해치, 짐승의 순으로 배치되어 있습니다. 어우야담에 의하면 새로 들어온 관리가 먼저 있던 관리들에게 첫인사할 때 반드시 대궐 문루 위에 이 십신상 이름을 단숨에 10번 외워 보여야 받아들여진다고 하기도 하였습니다. 잡상을 만든 목적은 크게 2가지가 있습니다. 하나는 건물 수호의 상징입니다. 잡상들이 궁궐에 생길 수 있는 나쁜 일을 막아준다고 보았습니다. 다른 하나는 장식입니다. 궁궐 위의 잡상들이 궁궐의 운치를 더해주는 역할을 합니다. 이렇듯 우리 선조들이 지은 건축물에는 하나도 의미 없는 것이 없습니다. хариугаа шалгацгаая. Тус баримтат кинонд дээврийн дээр антитын баримлд байрлуулсан шалтгааныг
건물 수호의 상징, барилгыг сахин хамгаалахын бэлэгдэл, 장식, чимэглэл гэсэн учраас эхний асуултын 2 дахь хариу нь зөв. Харин 2 дахь асуултын тухайд 이렇듯 우리 선조들이 지은 건물에는 하나도 의미 없는 것이 없습니다. Энэхүү солонгосчуудын өвөг дээдсийн барьж байгуулсан бүхэн утга учиртай гэснээс үзэхэд 잡상에는 선조들의 지혜가 담겨 있다. амьтдын баримлд өвөг дээдсийн бэлэг ухаан шингэсэн байдаг гэсэн 3 дахь хариу хамгийн тохиромжтой байна. сонсох хэсгийн өгүүлэгчийн хандлагыг тодорхойлох асуулт үлдээ. ерөнхий асуулт. 다음은 강연입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. илтгэлийг сайн сонсоод асуултад хариулна. эхний асуулт. таар хагуулгыг олох. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오. 하려노딕 하리. 4개. 단서 포인트 제도는 기업이 도입한 제도이다. нүүрсдөрөгчийн онооны систем бол аж ахуй нэгжийн нэвтрүүлсэн тогтолцоо. 2. 단서 포인트로 대중교통 이용 요금을 결제할 수 있다. нүүрсдөрөгчийн оноогоор нийтийн тээврийн төлбөр төлж болно. 3. 단서 포인트 제도는 개인 또는 가정만을 대상으로 한다. нүүрсдөрөгчийн онооны тогтолцоо хувь хүн, гэр бүлийг хамарна. 4. 단서 포인트 제도는 저단소 제품 구입을 목적으로 한다. нүүрсдөрөгчийн тогтолцоо нүүрсдөрөгч бага ялгаруулдаг бүтээгдэхүүн ахуулах зорилготой. 2 дахь асуулт нь хандлагын тухай. 여자의 태도로 가장 알맞은 것을 고르십시오. эмэгтэй хандлагыг тодорхойлно. 4개. 단서 포인트 제도에 대해 비판하고 있다. 시스템인 талаар шүүмжилж байна. 2. 단서 포인트 제도의 홍보를 촉구하고 있다. 시스템인 сурчлагыг яарчлахыг шаардаж байна. 3. 단서 포인트 제도의 잔점을 반박하고 있다. 시스템인 다우 다득 эсэргүүцэж байна. 4. 단서 포인트 제도의 시행 결과를 설명하고 있다. 시스템이 хэрэгжүүлсэний үр дүнг тайлбарлаж байна. эхийг сонсцгоё. 탄소 포인트 제도를 아시나요? 정부가 온실가스를 줄이고 저탄소 녹색 성장에 대한 시민들의 참여를 높이기 위해 도입한 제도입니다. 개인 또는 가정이나 상업시설 등에서 전기나 가스 사용을 줄이거나 저탄소 제품을 구입하는 등 온실가스 배출을 줄이기 위해 노력하면 정부 및 기업 등이 온실가스를 줄인 것만큼 포인트를 제공합니다. 이것으로 공공시설 이용요금을 할인받고 대중교통이나 수도, 전기요금을 결제할 수도 있는데요. 문제는 이러한 좋은 제도가 있음에도 불구하고 홍보가 잘 되지 않아 이용하는 사람이 드물다는 점입니다. 텔레비전 공익 광고나 캠페인을 통해 탄소 포인트 제도에 대해 알린다면 온실가스 배출을 줄이는데 탄소 포인트 제도가 큰 역할을 할 수 있지 않을까 생각합니다. За одоо хариугаа шалгая. ярианы чухал эсгүүдийг дурдвал 대중교통이나 수도, 전기요금을 결제할 수도 있는데요. олон нийтийн тээвэр юм уу, ус, захилгааны мөнгөө төлж болно. гэсэн болохоор эхний асуултын 2 дахь хариу зөв. харин 2 дахь асуултад 문제는 이러한 좋은 제도가 있음에도 불구하고 홍보가 잘 되지 않아 이용하는 사람이 드물다는 점입니다. ийм сайхан систем байсаар байхад сурталчлаагүйгээс хэрэгжилж байгаа хүн ховор байгаа нь асуудал юм а гэснээс үзвэл эмэгтэй хандлага буюу 탄소 포인트 제도의 홍보를 촉구하고 있다. 시스템인 сурчлагыг яарчлахыг шаардж байна гэснэн зөв байна. үзэгчдээ өнөөдрийн хичээлээр бид топик шалгалтын сонсох хэсгийн асуултын хэлбэр тусвараар жишээ дасгал хийж үзлээ. дараагийн хичээлээр солонгос хэлний ойролцоо утгатай үгсээс суралцгаулна. альва хэлийг өдөр алгасахгүй үзвэл ахин агсаар хүссэн зорьсондоо хүрэх өдөр ойртно. тиймээс үзэгч та бүхний сурах их үйлсэд амжилт хүсье. 천리 길도 한 걸음부터 어렸던 가르기를 빌레슨 내길. дараагийн хичээлээр дахин уулзлаа. түр баяртай.